खुलुमखा हाइन हाइलामसो खामनो थाखाय दफिसं जत दङ टिभि नायथंनाय रङ आं दङ जाकब दिनैनि प्राइम टाइमाव हाइन हाइ जों नांगौमानि कक सालायनि कक ओंखा अमनो हाइन हाइ कक कतालिया ताबुक सालथाम सालब्रै रमै लाइथांजाक आतारिं सिमिं अमनो तुंफ्लावै दङ जे टिटिएडिसि हापांनि साबजेक्टिव डेपुटि पिअनि एग्जामनि आनसार शीट भाइराल माने यागल मिया नुगै माखना टिटिएडिसि हापांनि सीएम ताम साका तै टिटिएडिसि हापांनि सीओ बताम साका ताबुक नुगै माने तै आमन बिसिङाव तिनि जों हायनो कक बिसि हायनो जों कक तो सालिया सिनि कक तो थुमनाय खाकसांरां रियां बाय बरम गोनां दाता मोहन जमातिया जे पाति मनतै बो फुनिंतै किसा बनि खानि कक साका बमन साका आं जाय खलाय मानि दंखा काके आं बो एरेसनाय आं अरनि नरजलि थांनाय अनरै थांनाय एग्जाम बोर्ड नि मेंबर नि तो बनो कार्य नरखा तै ल एडवाइजरी नि बो कोनै थां मानो आ ककनो किसा चिनि जे खाकसांराय रियां बाय बरम गोनां दाता मोहन जमातियान फुनिं नि बामनानै दिनि प्राइम टाइम मेन ओके जतन बरम गोनां दाता मोहन जमातियानि मुंसिं से खानाव आरो बनो चेयरमैन बा बोर्ड मेंबर नि बिसिङाव खरक बानि बिसिङाव तै आमन बिसिङाव तै खरक ब्रैनि मुं सायमान्याना खरक ब्रैनि मुं जों सावै खोनाराने कायसा कायसा खलायो नम्बर 1 चेयरमैन का बोर्ड एग्जाम नि बरम गोनां दाता मोहन जमातिया तै सेकेंड दङ बरम गोनां सुबल देब्रमा एडिशनल सीओ रिटायर्ड बो रिटायर्ड अंजा एडिशनल सीओ नि बना हायपनो बोर्ड मेंबर संजा सुबल देब्रमा तै 3 नंबर दङ प्रदीप देब्रमा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन नि बरम गोनां प्रदीप देब्रमा तै 4 नंबर दङ बरम गोनां केशव देब्रमा प्रिंसिपल ऑफिसर एंड लॉ सेक्रेटरी 4 नंबर तै 5 नंबर दङ सत्यजित देब्रमा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइनेंस नि बर खरकबानो बोर्ड एग्जाम नि मेंबर तै तिनि सिङाव मुंमा खुमाके हायसे के बो मीडिया हाउस कक रकनो चेयरना बा जों दङ टीवी अलवेज न कुबनि दिगि जों केमनि दिगि बया कुबनि दिगि न जों न्यूट्रल खलायनो लुकुनो जों कक नंगो आबगन जों और बुं माति साव तामकागे बुइ बाक्सा हनो जाति साय कक सालायो दङ टीवी जाति साय कक साया लुकुरक से आमहाय बाक्सा बरक से कमेंट्स खायसाव जोंहा कमेंट्स रकनो जोंनि स्क्रिन अफ फुनुनो मसङो बाट आमो बायसं फुनुबै तामनो प्रूफ खलायनेबा आहाया तबके कक दिनैनि कक तमाखौ अमसे बुबाग्रा साजाक द रिक्रुटमेंट बोर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स हैव बीन रिमूव्ड एंड न्यू बोर्ड विल बी सेट अप जे रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन तै मेंबर्स रकनो बरकनो नरै कटाल खलाय सेटअप खलायनाय तै दाति न रिशिड्यूल एग्जाम नि बागै डेट साखलाय जाकनाय नि बो ट्वीट खलाय सामनि फियाबा बनि कक नारक जागलियानि कक और बुबाग्रानि कक नारक जागलिया टिटिएडिसि हापनि फासिंथै हायकेबा जों जुदा जुदा न्यूज पेपर को सैजाक नुगो जे मेन काल्प्रिट्स न बानसिरिनानि थांगै टिटिएडिसि हापां चिकन न रमै ताबो तेबो कुंडलो क्लाइजाक नि जों नुगै मानो फियाबा आमो गुबैबो हुन मानो बिसि कुबियाबो हुनै मानो मेन काल्प्रिट्स साबो ताबो सिनि जे बरम गोनां दाता मोहन जमातिया बो हाइन हाइ मासाफिरु जे स्टेटमेंट रखा जे कुनो एग्जाम ओंखां के बा चाकरिनि वैकेंसी लीक आउट ओंखां बो ऑफिस नि होयते कुनो सिक्योर सिक्रै जे हुई तनि मानि आमको सिक्रै प्रश्न पत्र हायकेबा जे आंसर शीट दंनो कायसा स्ट्रंग रूम आलमारी कतरो से दायित्व ननि नाव आमो बो बिनि नगत लां थांगा बो खरकसा लीगल नि लॉ एडवाइजरी बो लीगल नि लॉ एडवाइजरी ngैबो तिनि बो लॉ ब्रेक खायमानि मांखलि नुकजाका हायनो मा हननाय तबखे जे टिटिएडिसि हापां बोबाग्रानि कक नायां मानि देखलायखा खरकसानो मिया साको बनो रिमूव खलायजाका निते खरक ब्रैनो रिमूव दे खलायजागिया ता पॉइंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नि कोनो रेखो टिटिएडिसि हापानि फासिंथै बरम गोनां दाता मोहन जमातियानो तो नरजाका चेयरमैन बरम गोनां सुबल देब्रमा एडिशनल सीओ रिटायर्ड तै बरम गोनां प्रदीप देब्रमा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन तै बरम गोनां केशव देब्रमा प्रिंसिपल ऑफिसर एंड लॉ सेक्रेटरी तै बरम गोनां सत्यजित देब्रमा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइनेंस अमो बुबाग्रा से सावो रिमूव खायनाय तै लुखुरक बुखरांथि दङ हाके तावसो जरातै तै खरकब्रैनि बरं नबदा एकलगिनो रिमूव खलायजाखा फियाबा बुबाग्रा रिमूव खलायनो आइन हाय कटाल खलायनाय बागै साखा हाके ताबो बुबाग्रानि कक बुसुक जरातै नाजांनाय तै बुबाग्रा ट्वीट तो खलायखा जें कुतुं थांफुरो बो
audio message rok burkha haike bubagra bo tawkhe tang siring tongmani klaikha tangke lukurok sinam sungo saiman sungo jodi no TTDC government fair ngi tongkhang kangke borok hamke no borok ni s stand nanang thu jodi no unfair ngi tongkhang ke belai no wan sujang nai te lukurok kabang kubno kok tisawai tongha tei o kok sudu dong TV simiti saya ti pramothani no MLA Ramchandra Gat ni borom ganang Ranjit Deborma o kok no tisaka tei ti pramothani no ngui tau BJP hapang kathajak BJP IPF ti hapang kathajak ni মন্ত্রী টিপ্রামথানি বলং মন্ত্রী বরম গনাং অনিমেষ দেবর মাবো অকক ন তিসাখা এক্সাম নতই আমসুং দং টিভি সিমতি সায়া টিপ্রামথানি মন্ত্রী এমএলএ ন খরাং তিসাওই দং হাকে টিটিএডিসি হাপাং তাম বাগै আশিক দিলে সামং ক্লাইখা তাম বাগै বুবাগ্রানি কক নায়াং মানি দেख्लाय जाखा অকক তাও সমু আসাইজাক হাকে তিনিন চিনি প্রাইম টাইম তো সং আসুক লক রলিয়া মেন খা Tabuk borom ganang tata mohon jomati ya boni bekhani kok samani akok bukhnai nedi takasha kok sungno student rok kobang kuk no koikha bongni khorang tisanan bagai je civil engineer haiko junior engineer ta diploma degree computer borokni je exam tamni bagai ashak tawsu jora TTDC hapang borokni result out khlaya ko haikaba final merit list tangi karyako borok 2021 ni simno jefro TTDC hapang chengphron simno terek khlaimang no asuk phaikya tabo thingno borok ni last December borok ni exam paikha exam paiman yaklo tabo final merit list ongkhanani baki tongkho buskango Lok Sabha chongmari 18th Lok Sabha chongmari tabo jelai thangjak amoni tei code of conduct ni bagai bongni amon postpone ya borong ni mo kisa bathari to ni jakha code of conduct ni bagai tau jora sokpaikha akok no bot kisa khorang ti sedini samoi tini dong tini prime time o sung mati saka borong ni exam ni jermani dati no merit list ka rijak nani thukni no omono saka haike tinin prime time asuk jora no bisi kologia bubagrani kokno TTDC hapang dinan khlaiman deklaikha haike tam kok salakha khakchang rai riang dong TV ni kok tuma thupnai tei borom ganang data mohon jamatia klomka jotono comments bo khaileo joto bo salai to police ro boni investigation khai to hinke sarni ni samungle bomo hayung to reaction role sir ki sir na o to ang to ADC o to chief legal advisor hisabe join khaika ha hinke borogano request khaika je recruitment board khainai ke nangor chairman tong binga ang puila soya tong mani sita ha je tobuno ang ঠিক আছে ngai অবশ্য কঠিন কাজ জামেলা তবুনো ang কোশ্চেনে খাইকা হ্যাঁ যে তিনটা পরীক্ষার তো নাবাইকা ঠিকঠাক মতো যেরকম ভাবে চলেই দङ ইঞ্জিনিয়ার ni পরীক্ষা স্টেনোগ্রাফার ni পরীক্ষার পরীক্ষা এগ্রিকালচার অফিসার ni পরীক্ষার পরীক্ষা হ্যাঁ তাবকে সাবজিডিউ বা ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার নিব চলে মানিও যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি খাই যেখানে প্রশ্ন রক সাপগু মানে অব খাইও বুট মিলি গই আমতো আং একানি ব্যাপারিয়া তো মিলি যেবে সিক্রেসি মেনটেন খাইলাই দমনি আমনি কংখে ও পরীক্ষানি একদিন দুই দিন আগে আনসার কি রেডি খাইoi ও যে প্রশ্ন সাপগনাই বনো সাপমনো সাপগ্র ফাইদিনি রমানি বস 6 ঘন্টা রলিয়া ইনকে আং অফিস ফাইদাইখা ইনকে সারিও আন টুন রফাইখা সারি আং নব থাংনি আগে আনো রমানি ও বিসিংসি খানা কামো কেও না কেও লিগ মিথাঙ্গা মানে ও মানে ওয়াস রগো ভাইরাল মিথাঙ্গা ইনকে যেই মাত্র अब उंगमानी खरकसा नुखा अरुणसिनी एडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पूर्णचंद्र जमातिया नुगुई आनो व्हाट्सएप अमो से खाइने लेमो हाते उंगमानी अमबा फेक दे अमबा आसल आंसर की दे ह बो ढोका नाइमाले आं मिलिरै नाइमाले अमो सेम ओरिजिनल नु के ओरिजिनल जदि आंसर की बाइरिं संगे तो जे बरक कैंडिडेट नि यागो थांगा हांगले बरक तो आंसर की मुखस्त खाय परीक्षारके 100 to 100 मान तो ছাত্র হইয়া ফোন মেরিট ইভেন মান ধনে বলে অব তো কোনো মতেই ইয়া
নাকি লগে লগে সালাইয়াকৈ পরীক্ষা বন্ধ খাইখা নতুন প্রশ্ন তৈরি খাই পরীক্ষা নাই হাইতা স্যার কাইসা সমং মানে পাবলিক অনেক কাইসা সমং প্লাস পাবলিক অনেক কাইসা কমেন্ট কেবা সোশ্যাল মিডিয়া আর অনেক ভাইরাল খা যতন সাইপাই তো যতন নপাই তো নো আং যত শিও মানে এডিসি ni bisingo hinke xerox machine se koroi মানে এডিসি ni বাইরে hinke to xerox machine to ke bubu safi sao এডিসি ni bising bu xerox machine gobang ma মানে এডিসি ni গভর্নমেন্ট ni thanio bu xerox machine rao অমো হাইকে অবাম থানানি করইন থানানি অব কোনো ঠিক ইয়াহি কমেন্টস অনেক হাইলাইট এবং পাবলিক রাও অনেক মানে সাইট সাইমান आंमोन লুগুই দঙ্গো বরনে বুসিমানে মতো খাইতা অমত পরীক্ষানি প্রশ্ন সাপকমানি অমত অব অন্য অব বুটালি সাপকমানি হাইয়াবলে और ऑफिस যদি অমত একদিনিয়া 20 দিন নাঙ্গো প্রশ্ন সাপগানি রেডি খাইনে নিতা কারণ প্রায় 7 লাখ 23 খাইনা নাঙ্গো जों যে খাইমানি অম 27,000 মতো প্রশ্ন তৈরি খাইমানি 20 দিন নাংখা যে বড় বড় খুব মানে হাই কোয়ালিটিনি দুইটা মেশিন আগরতলাগো দুগানয়া আলাদা নগ মানে খুব সিক্রেটলি খরকসানি নো কন্ট্রাক্ট সিন সুং এডিসি বোর্ড মানে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বড় কন্ট্রাক্ট রাখা প্রতি পেজও 1 টাকা মানে 20 পয়সা কে মানু বিল আরে খাইজাক অর খাইকাটা অর তো এডিসিও যে মেশিন তো মানে সিন নাইখা অবত কামরক দঙ্গো মানে একটা বিভিন্ন টুকটাক খাইনি মানে আমার হাসক লক্ষ লক্ষ খাইনানি অর খাইনানি ওখানে অনেক সমস্যা নো হয়তো যত ত্রিপুরা রাজ্য পরীক্ষা মানে নিট রক ওখানে পরীক্ষা রক অন্য যত কলকাতা মানে বড় সাপক ফাইও তৈ ফাইতা গোপনে और गाना हिनी क्यों ना लिया और एडीसी तो सुन खाइके अब सिनी तो और एडीसी रिक्रूटमेंट बोर्ड नि आलादा स्टाफ क्री ऑफिसर क्री जो तो मिरी लै खायो जे बरो फाइनेंस चाकरी खाइनाय बौ फाइका एस्टाब्लिशमेंट क्लार्क बो हाइनो ना हय खाइरखा ओंखाय जे जेरक्स खाइनाय बौ दंना ओंखाय खाइते 20 दिन बिसिङो हाइनो जेरक्स खाइयै रूमो दाम खे जमा खाइयै केस खाइयै दंना हांगला बो समयो साबोबा तलाङै थां लिक खाइरनो आबनो चिन्ता खाइनो अब एडीसी नि बाइरेव तलाङै खाइजागो बै अन्न परीक्षार गाहामखेन खाइजा खाबले एक्चुअली ओमो परीक्षानि एक दिन 2 दिन आगे ओ आंसर की अब काहारा तलाङ थां तो रमजा खाताव पुलिस तो रमखा खरकसानो तक 2 जन रमखा बरक नाइ दङ साबो अमनो लिक खा साबनि आरो मानखा अब तिनी बरक जनगण रक जे हाइनो आनमं सामानि अब तो ताबो सानानि बा अब सारा जीवन আছে কাহাম কত কাম খাই খাইयो হ্যাঁ এত সিক্রেসি মেনটেন খাইয়ে খাইনানি ফাইমানি আं তো অন্য কোর্ট স্টেট গভর্নমেন্ট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ল হাই কোর্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ তো ওই ফাইকা আর আं ফাইयै গসাইনা মানে সে চলি আবো অ্যাকচুয়ালি তামনি রঙি বাবু রিক্রুটমেন্ট পুরো আং নাজাখা কারণ এত ঝামেলা আছে অমত একজনই পক্ষে চেয়ারম্যান তো আসক্ত নিয়াবলে আমার প্রশ্ন যখন খাইফ্রা ও এডিসি ওপর খাইখা কবাই ক ওরা তো তে অন্য বুথ মেম্বার তো স্টাফ তো বড় খাইনাই বো স্টাফ বো সময় প্রশ্ন তলাং থাঙ্গই আব জেরক্স খাই তলাঙ্গই বা অন্যভাবে তলাঙ্গই লাগাও নাই अब तबक तो आं तो तंगली हाई साइरखा आं तो तबक ते नतुन कमिटी तंगलिया नतुन कमिटी खाइथुं नतुन कमिटी नाथुं आं नायो बरक যথেষ্ট आं तो प्राय 2-3 মাস তো ফ্রি আছে এখানে খাইখা আইনা এটা লিক উঠে এটা কোনো সমস্যা সিং খাবো এবং যে লিক খাইনাই বনো তো রনজং নাই তিনি বড় রং যে হাই নো সালাইমানি তেও বরক যদি মাদার খাইখলাই হ্যাঁ কেস চলাই তংখে বনো মাদার খাইयो হে কেও सिनी 10 तो सायानो सिनी बरक जे बरक बुझिनाय रक आं तो आइननि बरक अब कोनो একটা কেস যখন চলাই তংফ্র পুলিশ ইনভেস্টিগেশন খাই তংফ্র বরক হাই কে কমেন্ট খাইনে নং এমএলএ ফাংদি নং নেতা ফাংদি নং যেসেফাং থং যে ও খাই অমন খাই হি কোনো জায়গা মেরা খানাকা সাইনিয়া अब इट इज इटसेल्फ इज ए ऑफेंस अब যাই হোক अब তাম নাই বড় পরে কোনো ডিফেমেশন কেস দেউ নাই ইয়াব পরে কক কিন্তু তাবক যে হাইনো যে সালাইমানি যে মনে থেকে বনো নং কেন কোনো এটা রেপ কেস খাকে কোনো মার্ডার কেস খাকে যখন পুলিশ হোক মাসামাং নিনরম নং সাকি নং পুলিশ সাফাইদি বসি হাকে খাইলে প্রমাণ নদি বহাকে খাইও
Bahan aro prasna rakha, bahan aro rang rakha, he police hobe ke to police ni action nai. Or channel basa goi, eibabe sini boro neta rok ba je hai ni samani omo hai ang jibono nuye khang o khibine nukha karon Tripura rajyo to onnana area koto mararingu koto খুন খারা দিন খা কত কিছু টঙ্কা আবার যখন কেস পুলিশ নি নাই দমু পুলিশ হিসাবে বড় পুলিশ তাবং নিসিং মিডিয়া ট্রায়াল খাইতো ভাবলে আবার হাইন্দা দুঃখিত আং চিনি বড় সারা জীবন তো ফাইকাছিনি বড় নিবাং খাই আং নিজে যখন খাইপ্র ট্রাইবেল নিবাং খাইতে খাইতে নো আর 10 বাই বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত খাইজেবেনো আং তাবক চিফ জাস্টিস অফ যে কোনো হাই কোর্ট দনে কক বাংলিয়া কিন্তু আর ফাই Sabak sini borok je ano jebe comment khaimani nuk tongo abote ang hoito borok je buchimani moto khai dong borok khala khana কিন্তু খাতা মানি তো ইনভেস্টিগেশন খাইকে সাইমানি লে সাবু বা অনলাইন তো খাইয়া তে কাইসা সংমো মানে তিনি নি বিসংনি তিনি নি জরাবো নিনি ওয়ানসুক মুং বমো হাইসা আং তো তাবক যে কেস খাজা কেস খাই সত্য বাইরং থং যে অনলাইন খাইনে বো যে ফানথং অনলাইন নাই বো মাজাং নাই এক দুই হিংকে তাবক আং তো সাকা উ নতুন কমিটি আং তি তংলিয়া তার নতুন কমিটি খাইনাই তিনি বা খানা বিসিং হয়তো এডিসি তে খাইনাই যে খাইনে রক বড় যাতে কাহামকে বড় আং তো আর এতো লিটিং রাখা আং তো 3-4টা পরীক্ষা রাখা ইঞ্জিনিয়ার না খা ফরংলিয়া স্টেনোগ্রাফার পরীক্ষা না ফরংলিয়া এগ্রিকালচার অফিসার না ফরংলিয়া তাবক সাব জুনালো সি গুলমাং সিবলে কাইসাংখা যে তাবক নতুন যখন পর প্রশ্ন খাইউই পরীক্ষা না নাই বড় বহাইনা যেখানে সাপক থং আং বড়না সাগানি রক সম্ভব মুকে ত্রিপুরানি বাইরে থং সাপকতে ফিদি ত্রিপুরা যে বিভিন্ন রকম বড় বড় পরীক্ষার বাইরে তো থিও যে সুনকে আর খাইকা ঠিক আছে আর ত্রিপুরাও খাইলে মত চাও যে প্রেস রক খাইকি লিড দেন থানো আবার তো নি রক না কেউ চেয়ারম্যান রেকে সামানাই নম নম খাইলে হাকে বা বুইনিবস কাংরা প্রশ্ন সাপক নাই দিনো ফুনু কে প্রশ্ন সাপক নাই বড় চেয়ারম্যান কে সাইমানাই যে সানাই রক নামা সুনকে গুড আলোচনা খাইনো সিকেসি মেনমেন খাইনে বাঙ্গই ওরা একটা থার্ড জায়গাও খাইজা খাতা কে আর অফিসে খাইকে অফিস লিডিং কা তো অফিস মাজা কই খামু কিন্তু আমতো গোপনে আগতলা নই কে আব প্রশ্ন লিডিং লিয়া কিন্তু আনসার কিং নই তাবক কেস চলাই দংতা কেস সঙ্গাবো খাই দङ পুলিশ বিভিন্ন নাই দङ পুলিশ না খাইনা রগরনা বা তাম কিনা যে কোনো জায়গা খুন খারাপ বিংলা কেউ সিকক খকজাখা পসাকা আনি আর মানি খকনা অমক খকা পুলিশ হয়তো রমতলাঙ্গো পুলিশ এভিডেন্স মাই আসা পুলিশ সোনা চার্জশিট গয়া কেউ নি বিরুদ্ধে হ্যাঁ যে আর নে তা তিনি বড় রক সালাই অমুকা অমনরন্দি অমুরন্দি আই নিরক তা তিনি এরিয়া গো কোনো খুন খারাপ বিংলা হাংক্লাই নিরক চ্যানেল সাই যায় আমক খুন খাইয়া অমসি খুন খাই অমনরন্দি ঠিক চ্যানেল সাং সেমিয়া অম হাইবা আংখা হাইনতা ওকে পাইকাবলে আসিনতা হামবাই মানে আবনে ব্যাপার গায় যে 19 তারিখ 9 তারিখ নি আফরো যেটা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন দনান দমানি ফর দ্য পোস্ট অফ সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার আবনে जों পোস্টপোন मा खालायखा बनि परिप्रेक्षिते जों दिनै मिटिं खालायखा भेरि सिरियासलि जों मनो कक सालाय सिद्धांत नाखा बंगा तावक जे एक्जिस्टिंग रिक्रुटमेंट बोर्ड नि जे चेयरमैन दातम हंजामातिया बनो जों रिप्लेस खालायसिनाय ते जों कताल खालायै जों रिक्रुटमेंट बोर्ड बा इंटरव्यू बोर्ड जों गठन खालायसिनाय होनै जों सिद्धांत नाखा ते examination जों immediately within this week जों examination date fix खालायै फाइनल खालाय जों साख्लायनाय होनै जों सिद्धांत नालायखा ते अरनिगा अनेक सजेशन दिखा जे जून वाइज एग्जामिनेशन नामानाय देहनै आबनो जों एग्जामिन खालायनायखा जून वाइज खालायनायनि थांखा हंगा जों ताबक हाय कताल खाय एडमिट कार्ड रोल नंबर मारिनाय हायनि बाङै जों जून वाइज ताबनो जों खालायमालिया जों जेखाने 71 एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स खालायजाखा आरो जागानो सेम एडमिट कार्ड सेम रोल नंबर बायखाय जों बरना थानायाव जों एग्जामिनेशन कंडक्ट खालायनाय ते अरनिगा क्वेश्चन पेपर सेट कमिटी जों खालायनाय जाते जों सिक्रेटली जों खालायमानाय जातलाय जाते अमता हायके अनवांटेड सिचुएशन एराइजिंग एना दै ओंगा
अरनिगाव जों सब सम थानिगाव जों क्वेश्चन पेपर जों क्वेश्चन पेपर सेट खालायनानै बाय जों कमिटि खालायरिका ओमफ्राय क्वेश्चन जों आउटसोर्स माने जारा सब्जेक्ट एक्सपार्ट्स बरन थानिगाव जों क्वेश्चन्स नानै से 100 खालायो 3-4 जनानि थाखाय जों क्वेश्चन नानै ओमफ्राय क्वेश्चन पेपर सेट कमिटि सरक बनो randomize खायने randomize खालायै minimum 3टा सेट आबो क्वेश्चन पेपर सेट तैयारी खालायमानि परै बनो प्रिंट खालायरफ्राव ओमफ्राय जों थांनाय एग्जामिनेशन निसिनि बाय ताबक एग्जामिनेशन अंनाय आर थेका जों किसा जों साइंटिफिक खालायनानै बां चेष्टा खालाय दङ आइदि हंके OMR सिस्टेम या ताव हंके जों OMR सिस्टेम के खालाय जों एग्जामिनेशन कंडक्ट खानायनि बागै आबोखे एडिसि अथॉरिटी टेंडर विदा बनो जेरस खालायनो जा अब जों रिक्रुटमेंट बोर्ड न जों दायित्वरि माने अब रिक्रुटमेंट बोर्ड बरन बिसिंथि खालाय सालायै कोटेशननि माध्यमे बर रेट फिक्स खालायै रिक्रुटमेंट बोर्ड न अब बरन सामग्रि रिखा कि ताबक जे बोर्ड नि चेयरमैन नि नाम साखा नि जे लीगल एडवाइजर एडिसि अथॉरिटी नि तमानी अब के बनो ताबक लीगल एडवाइजर जे चेयरमैन तमानी आबुनि गुदा नरजाका ना बोर्ड चेयरमैन थेके जों रिप्लेस खालायरिनाय ओमफ्राय चीफ लीगल एडवाइजर थेके जों बनो सररमेंदे सररिया बनो जों परवर्ती समायाव जों कम्पिटेंट अथॉरिटी बाय सालायै जों सिद्धांत ताबुक से जरूरती जे इमीडिएट एक्शन नामानि यागलो खरक बुसुकनो अरेस्ट खालायजाखा इंटरोगेशन तो खालायजाखा बेस कयेक जना इवेंटनि चीफ लीगल एडवाइजर तथा रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि थेकेबो पुलिस स्टेटमेंट नाका ओमफ्राय खरकसा तो अरेस्ट खालायजाखा ते फर्दर पुलिस तेबो इन्वेस्टिगेशन खालायदों इन माने पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस ताबक एडिसि अथॉरिटी नि पटके जे पोजिशन एराइसिंग तमानि पार्टी रक जे साइ तमानि टीचर चिटोर नाफोर हो बंखा इंजीनियर पोस्ट बंखना आबो हाइके गोबां मांगै दं कामा जे बरनि साकाव जे माने कलकुम तमानि सन्देह हं तमानि आबो के एडिसि अब अथॉरिटी आं रिक्वेस्ट खायनाय अब कैंडिडेट्स फंथं गार्जियंस महल फनंथं बा पब्लिक फनंथं अब नां अब उंया अब शुद्ध assumptions अब without any specific proof अब हम तहके वंस लाइ माने के चाहिए तब जमन एग्रीकल्चर ऑफिसर बा इंजीनियर्स बा PA नि एग्जामिनेशन थांखा अब टोटली सिक्रेसी मेंटेन खालायन अब खालायजाखा अब इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस अब without any concrete proof हम तहके वंस लाइ माने के शुद्ध पब्लिक दोनी थानिगा कैंडिडेट्स दोनी थानिगा शुद्ध कंफ्यूजन सृष्टि खालायमान जाबो अब ठीक गया ताबुक से एवं जों जोंनि एडिसि नि जे कम्पिटेंट अथॉरिटी बरनि निर्देशनाव जों जाते एडिसि को एकदम 100% मेरिट बेसिसनाव जाते रिक्रुटमेंट खालायमान दै आबनो जों जतन प्रोसेस थानाय दं जाते अरनगाव कुनो हेड फेरिंग में नातै माने बाङैनो जों जे मात्र कमप्लेन माखासे आमा आंसर की लीक थांका हायनो बाङैनो जों बनो पोस्टपोन खालायो ताबुक लीगल जे एडवाइजर हिसाबै हम तो एग्जीक्यूटिव कमिटी गो अब एजेंडा पॉइंट तिसा जाखा हम एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग हम अप्रूवल का जे कैसा रिक्रुटमेंट बोर्ड बा रिक्रुटमेंट इंटरव्यू बोर्ड गठन खालायजाग अकॉर्डिंगली हम विथ द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और नगो कैसा रिक्रुटमेंट बोर्ड खालायजाखा ओमफ्राय और नगो जे चिन TTADC नि जे कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स तो माने आर जगह अंडर रूल 163D और नगो CM नो एम्पावर खालायजाग दङ जे CM बदाय के कमिटी फॉर्मेशन खालायमान for smooth functioning of the ADC. CPET, Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology,
Obo kaisa AICT bai sinimung manjak tai Bharat haste kotor bai chongjak rwngnok kwrung kotor. O jagao class 10 bai class 12 porinai rokni bagai admission chengai rijakha DPT tai DPMT branch. Porinai rokni bagai tongo hostel tongnani thai tai tongo scholarship rokbo. Oro tongo modern technology ni kwbangma training course lab tai tongo phatar ni kwbangma phwrwngnai rokbo. Oro poribai job ni bagai campusing eba placement ni bagai bo sep khaijak tongo. Tebo saimanna bagai kwrwngdi o number